Hey guys, welcome back to Travel Cupcakes. कैसे हो आप लोग? हम बहुत बढ़िया है. आप लोग आप खुश आमदीद रहे. और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आप सब लोग कैसे हैं. तो हम आज एक वीडियो लाए हैं जो कि है आलमा अहमद नक्शबंदी का कि वीडियो का टाइटल है पैसा क्या मेहनत से मिलता है या किस्मत से. तो चलिए अभी इनकी बातें इनका बयान सुनते हैं. हर बार की तरह इनके बयान में कॉमेडी होती है और कुछ सीख भी होती है और मजा आता है. चिच्चा शुरू करते हैं. मेरे प्यारे भाई, आज हम देख रहे हैं हमारे नौजवान भाइयों को, खुसूसन एक छोटी मिसाल देता हूं मैं हमारे नौजवान भाइयों की, जिससे आपको समझ में आएगा इंसान कितना कामचोर हो गया. कामचोर हो गया. अगर ये हमारा चौरस्ता है, यहां पर अक्सर ऑटो वाले खड़ते चौरस्ते पे, तपती हुई धूप में ठहरा हुआ है, टॉप पूरा प्लास्टिक का है, अंदर बैठा हुआ है, नीचे प्लास्टिक का सीट बना हुआ है, नीचे भी प्लास्टिक ऊपर भी प्लास्टिक, ये दोनों मिलके उसको गर्मी में तपा रहे. या अगर बाहर निकल गया तो धूप डायरेक्ट आंख पे गिर रही, पसीने जा रहे, पसीने झाड़ रहा. एक आदमी आया, आके बोला भाई मुझे चलना है लकड़ी का पुल. एक छोटे आदमी की मिसाल दे रहा हूं, बड़े आदमी भी अपने ऊपर इसको जो है महसूस कर सकते हैं. बोले कि भाई आपको जो है लकड़ी का पुल चल रहा है. तो बोले ये अच्छी बात है, बैठिए. कितने पैसे लेंगे आप? 300 रुपये. अरे उन्हें बोला ये कौन सा रे भाई, यहाँ का यहाँ जाने के वास्ते 300 रुपये? हाँ साहब देते तो दियो, नहीं तो जाओ. आप बोलो अल्लाह रिज़्क़ भेज रहा नहीं भेज रहा? जरा जोर से बोलो. इन्हें डेढ़ होशियारी कर रहा नहीं कर रहा? कर रहा. प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसा ही है. इन्हें अकेला इसके मामले में कर रहा, दूसरे लोग अपने अपने मामले में करते. हर आदमी अपने कारोबार में डेढ़ होशियार बना हुआ है. हर आदमी अपनी जगह कैसा भी करूंगा लूटूंगा बोल रहा, बस कैसा भी करूंगा, मामलेदारी को अपने अंदर ऐसा समेट लूंगा, आज एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा. हालांकि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो उसका मीटर कितना होता साहब? यहां से अगर लकड़ी का पुल 100 रुपये मीटर होता, उसको अगर बोल रहा भाई 100 रुपये मीटर होता है, 20 रुपये बढ़ के दे दो, धूप का वक्त है. अच्छी बात है, अच्छी बात है. आप अपनी तकलीफ के लिए उससे कुछ बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मुनासिब बात है. आप उसको बोल दिए मैं धूप का वक्त है, शदीद धूप है और एक 50 रुपये बढ़ के दियो, मुनासिब बात है, नो प्रॉब्लम. अरे बात कर सकते हैं, ऐसी गुंजाइश है, शरीयत में इस बात की इजाजत है. लेकिन आप उठा के बोल दिए 300 रुपये जो रहे मियाँ नहीं होते, नहीं होते तो जाओ चीचा दूसरा ऑटो ले लो जाओ. पट्ठा धूप में ठहरने तैयार है, प्लास्टिक में बवासीर को कबूल करने तैयार है, भेजा पकाने तैयार है, मगर मेहनत करने को तैयार नहीं है. अल्लाह कह रहा है इंसान के लिए वही है जो कुछ वो मेहनत करता है. अब अगर मिसाल के तौर पे एक बात और अर्ज कर देता हूं, यहां पर एक लतीफ नुक्ता सुन लीजिए. अगर वो आदमी रोते धोते उसको कोई दूसरा ऑटो नहीं मिल रहा, एडजस्ट नहीं हो रहा, उन्हें बोला जान दे रहे भाई बैठ क्या करते, अब बोल के 300 रुपये देने बैठ भी गया और इसको यकीन हो गया कि भाई अब मैं तो बढ़ के पैसे ले लिया, इससे डबल चार्ज कर दिया, ट्रिपल चार्ज कर दिया. लेकिन अब आप याद रखिए वो बेचारा मजबूर आदमी 300 रुपये तो दे दिया, लेकिन उसके देने वाले ने तो दे दिया, लेकिन अल्लाह उसमें से बरकत उठा लेता. जरा सुभान अल्लाह. अल्लाह उसमें से बरकत उठा लेता, क्योंकि आपने किसी पे जुल्म किया, आपने किसी के साथ ज्यादती की, आपने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, आपने किसी के साथ इतना लिया जितना आपको जरूरत नहीं थी. अल्लाह कहता है बंदे ये तेरी अपनी नाजायज कोशिश है, इसका बदला तू ही लेगा. अब अल्लाह की तरफ से तुझे कोई अजर और बदला नहीं मिलेगा, इसको हलाल की रोजी में शुमार नहीं किया जाएगा. लेकिन हाँ मेरे बंदे, अगर तेरा किराया मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, अगर उसका किराया 100 रुपये होता, मांग लेता भाई धूप का वक्त है, एक 20 25 50 रुपये बढ़ के दो, 50 बढ़ के ले लिया, 150 ले लिया, नो प्रॉब्लम. लेकिन अल्लाह के लिए ईमानदारी से लिया, बोल के लिया, बता के लिया, कोशिश करके लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अब इसके 150 में
1,500 بلکہ 1.5 لاکھ کی برکت اللہ عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے. محنت میں برکت کیسا آتی میرے بھائی؟ ایمانداری کے ذریعے سے آتی. جو چیز انسان اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. ایک موٹی موٹی مثال دے رہا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے. آج یہ محنتیں، یہ کوششیں ہماری نوجوان نسل میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل آج ان احکامات شریعہ کو نہیں جان کر اللہ کی رحمتوں سے محروم، برکتوں سے محروم، انعام سے محروم، فضل سے محروم، عطا و نوازش سے محروم، اور اتنی دور چلے گئی ہے. پیسہ تو ہے، برکت نہیں ہے. جیب میں پیسہ تو ہے، باڈی میں صحت نہیں ہے. جیب میں تجوری میں پیسہ تو ہے، راتوں کو نیند نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ بے برکتی آ گئی ہے، رحمت اٹھ گئی ہے، فضل ختم ہو گیا ہے، مولا کی نوازشات ختم ہو گئی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ایک بات سن لو. ایک شخص کا مسجد نبوی شریف میں جنازہ آیا. مسجد نبوی شریف میں جنازہ آیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے جنازے پر تشریف لائے. لوگوں سے پوچھنے لگے، لوگوں یہ کیسا آدمی تھا؟ صحابہ نے کہا بڑا ایماندار تھا. تو نبی پاک نے فرمایا بروز محشر اللہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ فرمائے گا. دنیا کی نیکی کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا. ایماندار تھا، بے ایمان نہیں تھا، حرام کا کھانے والا نہیں تھا، حلال کی کوشش کرنے والا تھا. حلال کی کوشش جو انسان کرتا ہے، نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ ایمانداری پاک ہے، جس کے کھانے سے دل بھی پاک رہتا ہے، بدن بھی پاک رہتا ہے، روح بھی پاک رہتی ہے، روح پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محنت کی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ جو عرب میں کماؤ وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. حضور نے یہ نہیں کہا عجم میں، عرب سے دور رہ کے عجم میں کماؤ تو یہ اس کی پاکیزگی میں کمی ہوتی ہے. نہیں فرمایا، بلکہ تاجدار کائنات نے فرمایا چاہے عرب میں کماؤ چاہے عجم میں کماؤ مگر پاکیزہ کمائی وہی ہے جو محنت کر کے کمائی جاتی ہے، جس میں پسینہ ٹپکتا ہے، جس میں ذہن پہ بار پڑتا ہے، جس میں باڈی پہ تکلیف گزرتی ہے، جس میں انسان کوشش کرتا ہے، جس میں صبح جلدی اٹھتا ہے، رات دیر گئے تک کام کرتا ہے. جب بندہ ایسی محنت کرتا ہے تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کمائی پاکیزہ ہے. اس کمائی کا کھانے والا اپنی روح کو بھی پاک رکھتا ہے، اپنے دل کو بھی پاک رکھتا ہے، اپنے پیٹ کو بھی پاک رکھتا ہے. محنت کرنے والوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ تمہاری کمائی پاک ہے. پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قول سن لیجئے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے لکڑیوں کا گٹھا ہوتا ہے پہلے زمانے میں، آج سے 15-20 سال پہلے بھی ہم دیکھتے تھے لکڑیوں کے گٹھے بن کے ایسا کندھوں پہ اٹھا کے لا کے لوگ لکڑی بیچتے تھے. لکڑیاں بیچتے تھے پہلے، گھر گھر پھر کے لکڑیاں بیچتے تھے. شہر کی زندگیوں میں پھر بھی گیس آ گیا، کرنٹ کے چولہے آ گئے تو یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا تھا، لیکن گاؤں میں یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا تھا. جنگلوں سے لکڑیاں کاٹی جاتی تھی، گٹھے پہ عورتیں اپنے پیٹوں پر اٹھا کر لاد کر لاتی تھی، مرد آدمی اپنے کندھوں پہ ڈال کے لاتے تھے. فرماتے رسول پاک علیہ السلام اگر تم میں سے کوئی لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لا دے پھر ان کو بیچ دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے پیٹھ پہ لکڑیوں کا گٹھا ڈال کے لے جا کے بیچو.
मतलब भीख मतलब आप समझ रहे हैं, मांगने वाला अल्लाह रसूल को पसंद नहीं है। जरा जोर से, नहीं है। और जरा जोर से, नहीं है। मांगने वाले अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। फिर उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या बात समझाइए, जो एग्जाम्पल बताया ना वो ऑटो रिक्शे वाला, वो बहुत सही था। हाँ वो बहुत, मतलब वो अपनी बेईमानी से अगर ज़्यादा पैसे ले भी लेगा तो ऐसे लोगों का क्या होता है ना, वो चैन से सो पाते हैं रात को ना, उनका ना वो हेल्दी होते हैं ना वो स्वस्थ रहते हैं, और मतलब कहीं ना कहीं से वो गवा ही रहे हैं। हाँ, वो निकल जाएगा, वो ऐसा निकल बोल रहा है जाएगा, कि वो हाँ। उसमें से ले लेगा। बहुत या सारे गलत सोच से पैसे कमाए, गलत सोच से आप चीटिंग करोगे, हाँ, तो वो चला जाएगा। पैसे तो है पर बरकत नहीं होगी। बरकत नहीं होगी। तो ये हमने लाइव एग्जांपल देखा हुआ है। कुछ लोगों की लाइफ में हमने देखा हुआ है कि उनके पास पैसे बहुत है लेकिन उनको रातों को नींद नहीं आती है। रात को नींद नहीं आने का कारण आज पता चला इस वीडियो में देख के कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि उनको नींद नहीं आ रही है। गलत चीज़ों से पैसे कमाना, और मेहनत नहीं होगी तो क्या होगा कि वो चला जाएगा, या फिर आपकी हेल्थ जाएगी या पैसे चला जाएगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। तो अपने मेहनत का और अपने ईमानदारी का खाओ, यही इस वीडियो में समझाया गया है। और एक चीज़ है कि जो भी कोई आपको भीख मांगता हुआ दिखे तो आप उनको पैसे मत दो, सपोर्ट उनको मत करो, खाना दे दो। हाँ, पेट भर दो, भूखे का पेट भरना अच्छा होता है, मनी, पर भीख देना अच्छा नहीं होता अच्छा है। नहीं होता। और एक लास्ट उन्होंने वही उसमें ये बोलता है कि पीठ पे लकड़ियां उठा के उसे बेच दो। हाँ, वो अच्छा है, वो ना बोझ, कि मांगो। वो जो वजन है वो अच्छा है, उससे मेहनत करके आप उस मेहनत का खाओगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप स्वस्थ रहोगे और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप भीख मांग के पैसे लोगे तो ना आपको नींद आएगी ना चैन। हाँ, बस एक चीज़ है कि आपको एक प्यारी सी मीठी सी नींद जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो वो लोगों की लाइफ में से निकल चुका है, दवाइयाँ घुस चुकी है, तो मतलब ऐसे लोगों का यही है कि बस ईमानदारी से थोड़ा इज्जत, थोड़ी रिस्पेक्ट और थोड़ा पैसा कमाओ तो आप अच्छे से नींद पूरी होगी और डार्क सर्कल्स भी नहीं होंगे। सही बात है। तो ठीक है, तो बाल भी अच्छे रहेंगे आपके। बाल भी अच्छे रहेंगे और सेहत भी, है ना? हाँ, सेहतमंद रहेंगे माशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो, मतलब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमें इसी तरीके से बहुत सारा प्यार देते रहे। नमस्ते, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।